Manigi matchup dire sa Barangay Ilaya, Dumanog, Cebu. Team Bronson Raymond og ni Bansky kontra sa team nila ni Nonel, Kyle og ni Kit. 3-1 na kaibigan atong score ha. Game 1 na to, game 1. Ang higa Bansky oh, bagno sa Bansky na. Kit. Imo Bansky, bunal Bansky. Raymond. Wala Bronson. Ang higa Bronson na. Last side, bye-bye. Binatuay nagsakto. Side out. Serve Nonel para uno. 3-0 atong skora, 3-0. Point, uno, 3 na. Pabor ha sa team la ni Raymond Bansky o ni Bronson. Nonel para dos. Nonel again. Awan, apiti na. Win, 2-3 na, 2-3. Nonel to serve. Para Iguales. 2-3 ha. Tagak, Tokmon Raymond, kuha pang Kyle. Bronson, pad-pad mga kaibigan. Tres Iguales na, 3-all. Kine para 4. Kala. Ang higa pagka-finish eh. 4-3 na. Kine para 5. Bronson, Kyle. Awas. Side out, side out. Servisyo Raymond. Win. Iguales 4 na, Iguales 4 ha. Raymond to serve para 5. Raymond midakdak. Win. 5-4 na, 5-4. Raymond to serve para 6. Kit to Raymond. Kit ni bunal, sagang ni Raymond. Kit tok mo ni Nonel di mapunit. Side out, side out. 4-5 ato skora, 4-5 servisyo Kyle para Iguales. Bansky. Gihapsang Nonel eh. Iguales na 5. Iguales 5 na. Kine para 6. Servisyo Kyle. Kit overhead. Kuwang Bansky lobo. Gibaw sang Raymond. Tok mo dikit ngigay. Size 5 na, size 5. Size 5 mga kaibigan natong skora sa itong game 1. Kyle to serve para City. Nonel. Biluk-bukay na sakto. Nonel Berheda. Away from home. Kines para Iguales. 5 size sa itong skora. Bronson no? Yung Bronson eh. Size Iguales na, 6-all na. Servisyo Bansky para City. Kyle to Bansky. Nonel. Kitag bula eh. Kitag bula ng Bronson eh. City size na. Sir Bansky para 8. Kit to Bansky. Kit. Lapdos ni Kit. Awas. Otso size na mga kaibigan, 2 point lead na sa team la ni Bansky. Awas lang yapon. 9 size na.
O serbisyo Bansky para Jis Kyle tuarag kamot gi dagdag kag bato ni Bronson wa kasod. Serbisyo Kit para City. Bansky to Kit. Sahod pang Bronson. Kyle. Kanlatang Kyle oh, sagang ng Bronson oh. Punang Nonel ito, pikas kanto, gisagang ni Drunken Master Raymond, may kat-katang tirang Kit ni Kit. City na. City 8. 9 City. Kini para 8 ni. Bronson. Kit. La. Imo Nonel. Na Bronson ang igag pa tayo. Tokmod counter pa tayo. La. Kuha pa ni Raymond. Ah. Paling oy, paling. 8-9 na, 8-9 na mga kaibigan, na to ang game 1 sa to ang manigi matchup diri sa Barangay Ilaya, Dumanhog, Cebu. Kit to serve para 9. Bronson to Kit, midakdak sagang ni Dudong Raymond. Kit again, 2-shot combination answered by Bansky. Tok mo ni Bronson. Awas ang answer ni Kyle Tim Kang. Side out, side out. 9 against 8 in favor of Team Raymond. Kine para Jace. Kit Lobo. Sakto kay Bansky. Lah, turag kitan Bansky. Out ball. Jace na, kine para 11. Kit. Tag, iyay, klaruha to tiraha. La, Bansky nagdagar ako. La, sound pa ni Nonel. Oh, tetimbriho. Nonel to serve para 9. Bronson. Kyle. Nampakay sakto. Boyok Nonel. Buen, 9 na. Ilan na pikas? Warning 9, warning 9. Nonel to serve para Jis. Igualis na, igualis. 10-all na, 10-all. Nonel to serve para 11. 10-all atong score ha. Kyle. Tuag 6 Bansky dito eh. Wala, panay na mga kaibigan. Panay ay na. G's 11 in favor of Team Nonel. Kit na Kyle. Sa atong manigimat sa pa. Para daog na ni sa atong game 1. Nonel to serve for the win. Lobo gihatag ni Bronson. Gibirahan ni Kit. And away from home, daog na. Midaog ang team la ni Kit Kyle og ni Nonel sa game 1 ha. Sa atong manigi matchup.